Bonjour les élèves et bienvenue en classe de français. Je m'appelle Elena Sharenkova et j'enseigne le français au collège Krsteni Sirkov à Gergelia. Dobar den, dragi učenici i dobrodojdovte na časov po francuski jezik. Dnešniov čas има наменет на учениците от 8 отделение, кои што во склоп на тема 7 учат за општите географски карактеристики. Па така, насловот на денешната лекција ни е La géographie de la France и во текот на овој час ќе се запознаеме со општите географски карактеристики на Франција. Но на самиот почеток би сакала само накратко да се навратиме на географските поими со кои што се сретнавте во текот на оваа тема. On commence. Territoire, continent, géographie, pays, ville, capitale, mer, océan, région, île, ostrov, montagne, plage, cascade, водопад, Europe, massif, како планински масив, pays frontalier, гранична земја, volcan, lac, fleuve, habitants, peuplé, населен, France. Et voilà, c'est la carte de l'Europe, c'est le continent européen. Зборовите continent и pays веќе ви се познати, continent и земја. Sur un continent, il y a des pays, par exemple, la France est un pays, l'Espagne est un pays, la Macédoine aussi. Mais comment savoir où se trouve un pays? Но како да знаеме каде се наоѓа една земја? Затоа ќе се навратиме на страните од светот. L'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud, mais aussi le Nord-Est, le Sud-Est, le Sud-Ouest, le Nord-Ouest. И како сега би можеле страните на светот да ги искористиме како дел од изрази со кои ќе кажеме каде се наоѓа одреден град или земја. Тоа би го сториле на следниот начин, значи би рекле à l'est de источно од, à l'ouest de западно од, au nord de или au sud de. Овие изрази би ги користеле во комбинација со глаголите se trouver и situer, се наоѓа и сместува. И би имале еден пример како la Macédoine est située au sud-est de l'Europe. Македонија е сместена, односно се наоѓа во југоисточна Европа. Или la Macédoine se trouve au sud-est de l'Europe. Ќе забележите дека и двата примери се исти, единствена разлика е тоа што во втората реченица го имаме употребено глаголот se trouver, но значењето останува сепак исто. Би рекле уште, Скопје е situé au nord de la Macédoine или Гергелија se trouve au sud de la Macédoine. Запомнете ја оваа формулација, глаголите плюс страните од светот, затоа што во текот на оваа лекција ќе ги користиме доста често. Et maintenant, on pose la question, où est située la France? Voilà, c'est la France. Est-ce que la France est située au nord de l'Europe ou au sud de l'Europe? On dirait que la France est située à l'ouest de l'Europe. Директно дека Франција е сместена во западниот дел на Европа. Et voilà, la France est située à l'ouest du continent européen.
c'est-à-dire la France est un pays de l'Europe occidentale. L'Europe occidentale est Zapadna Evropa. Et maintenant, on regarde de près la carte de l'Europe occidentale et on va parler des pays frontaliers de la France. Au sud, il y a l'Espagne, l'Andorre, le Monaco. Au sud-est, l'Italie. À l'est, la Suisse, l'Allemagne. Au nord, le Luxembourg et la Belgique. La France partage ses frontières terrestres avec 8 pays. Et maintenant, on va parler des mers et océans qui entourent la France. Au sud, c'est la mer Méditerranée. À l'ouest, l'océan Atlantique. Au nord-ouest, c'est la Manche. Et au nord, la mer du Nord, Severното more. Što se odnesува до територијата на Франција, би рекле дека таа личи на шестоаголник, односно un hexagone. Le territoire français correspond plus ou moins à un hexagone. Et l'hexagone est une figure géométrique à 6 côtés. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés. И овој дел од Франција уште се нарекува и la France continentale, континентална Франција и la France métropolitaine. Вообичаено, кога се зборува за Француската република, не се мисли само на овој дел од Европа кој што ни е сите познат, туку и на прекуокеанските територии кои што се дел од Франција, за кои што ќе зборуваме подоцна. Инаку, континентална Франција е трета по големина земја во Европа, после Русија и Украина и најголема земја во Западна Европа. Sa capitale est Paris. Незиниот главен град е Paris. Et maintenant, on va parler des grandes villes de France. Tout d'abord, Paris. Paris, ou la ville lumière. Paris ili gradот на светлината. La ville de Paris est la plus peuplée. Gradот Paris est najnaselен, avec une population de plus de 2 millions d'habitants. On peut y voir donc, la Tour Eiffel, la cathédrale Notre-Dame de Paris, le célèbre Arc de Triomphe, le Louvre, le Montmartre. On continue. Marseille. Marseille est la seconde plus grande ville de France. Marseille est по големина град во Франција. On peut y voir le Vieux-Port, старото пристаниште, la basilique Notre-Dame de la Garde, le château d'If, Zamokot If, le parc national Les Calanques, etc. On continue avec Lyon. Lyon est la troisième plus grande ville de France. On peut y voir l'amphithéâtre romain, Римскиот амфитеатар, le Vieux Lyon, стариот дел од градот Лион. Овој град инаку има многу богата историја, подолга од 2000 години. Puis on peut y voir le musée de Beaux-Arts, les restaurants, le quartier de la Confluence, qui est un quartier très moderne. Toulouse. Toulouse est la quatrième plus grande ville de France, surnommée la ville rose. Toulouse est четвртиот по големина град во Франција, наречен Розов град заради црвените керамиди кои што се употребувани при изградбата на зградите во овој град. On peut y voir donc, la place du Capitole, le pont Neuf, la cité de l'espace, Yves Selenskiot grad.
Et enfin, Nice. Nice est la 5e plus grande ville de France. C'est la ville qui étonne par sa diversité. On peut y voir le vieux Nice, la colline du château, la promenade des Anglais, mais aussi on peut aller à la plage parce que c'est une ville de la Côte d'Azur. Et maintenant, on va passer aux principaux fleuves de France. Tout d'abord, la Loire. La Loire est le plus long fleuve français. Voilà, c'est la Seine. Et la Seine traverse Paris. La Garonne, qui traverse Bordeaux. Et le Rhône, qui se jette dans la mer Méditerranée. Znači, Rhône se vleva v Mediteransko more. Concernant le relief, les principales montagnes de France sont les suivantes, les Alpes, les Pyrénées, le Massif central, le Jura et les Vosges. Et voilà de nouveau une carte de la France continentale, mais cette fois-ci on va parler des régions françaises. La France continentale comprend 80% du territoire total. Kontinentalna Francija podrazbira 80% od sevkupната територия. Значи, ова што го гледаме на картата се само 80% од sevkupната територија, но тогаш каде се останатите 20%? La France est divisée en 18 régions, dont 13 font partie du territoire continental et 5 se trouvent outre-mer. Znači, Francija е поделена на 18 региони, от кои 13 се дел от континенталната територија, а 5 се прекуморски региони. Значи, доколку ги изброиме регионите на континентална Франција, ќе видиме дека тие се 13 на број, вклучително и Корзика. Но тука ги имаме и 5 дополнителни региони: la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française, francuska Guyana, la Réunion, la Mayotte. И важно е за овие 5 региони да се каже дека тие припаѓаат на еврозоната, што значи дека валутата која се користи во нив е еврото. La France est présente sur 5 continents. Франција е присутна на 5 континенти и сега ќе видиме на кои 5 континенти е таа присутна. Voilà, c'est une carte du monde, ова е карта на светот, и сите делови кај што гледате дека има надписи или е обележано со жолто, тоа се делови, значи француски региони. Donc, la France est tout d'abord présente sur le continent européen. Значи Франција е присутна на европскиот континент, најпрво таму. Oui, en Amérique, en Afrique, en Antarctique et en Océanie. Et maintenant, on va passer en revue continent par continent et on va commencer par parler de l'Amérique. Et on va regarder des photos. C'est la Guyane, le carnaval de Guyane, la Martinique, une belle plage, la Guadeloupe, où on peut faire de la plongée sous-marine. C'est l'île de San Barthélemy et la ville principale, Gustavia, znači ovaj ostrovot Sveti Vartolomej,
и главният град Густавия, et c'est l'île Saint-Pierre. On parle de l'Afrique maintenant. Les Lémuriens, donc c'est la Mayotte où on peut rencontrer des Lémuriens, peuple autochtone. C'est un volcan en Réunion. C'est le volcan Piton de la Fournaise, une cascade. Voilà, c'est l'île Europe, elle se trouve là, et l'île Juan de Nova. Ce sont les terres australes et antarctiques françaises, odnosno ova se francuskите južni i antarktički zemlji u koji što se vključeni ostrovite Nouvelle Amsterdam, Saint-Paul, Crozet, Kerguelen i Terra Deli koji što je del od južnijeg pola. Za ovoj region bi rekli дека ima повеќе животни отколку население, zato što ovi ostrovi se nenaseljeni, su isključок na Ter Adeli, odnosno Adelina zemlja, kada što ima francuska istraživačka baza, ovako izgleda, kada što se vodat istraživanja od međunarodno značenje. On peut y trouver aussi des manchots. Znači, ako nema luje, ima pingvini. Maintenant, on parle de l'Océanie. On commence par Wallis et Futuna, znači zborуваме веќе за Океанија. Ова е Wallis et Futuna. C'est le lac Lalo Lalo et des femmes autochtones. C'est la Nouvelle-Calédonie. C'est la ville principale de la Nouvelle-Calédonie qui s'appelle Nouméa. Ce sont des filles. C'est la Polynésie française qui est aussi une région très exotique, une partie du monde très exotique, avec une cuisine très, très connue. Et voilà la danse traditionnelle polynésienne qui s'appelle Heiva. Znači, ovaj tradicionalni polinezijski tanec, koji što se vika Heiva. Od današnja video lekcija ќе забележите дека Франција нуди голема разноликост на пейзажи. Ако тргнеме од континентална Франција, каде што среќаваме планини, музеи, уметност, мода, развиена гастрономија, ќе стигнеме до региони каде што има екзотични плажи и до други региони каде што има пингвини. За дома би ви задала неколку прашања, кратки прашања се, и кои што се однесуваат на информациите кои ги добивте во денешната лекција. За почеток, quel est le surnom de la France en Europe? Кој е прекарот на Франција во Европа? Quel fleuve traverse la ville de Paris? Која река минува низ Париз? Quel massif montagneux se trouve au nord des Alpes? Кој планински масив се наоѓа северно од Алпите? Quels sont les pays frontaliers de la France? Кои се соседните земји на Франција? Quels sont les mers et océans qui entourent la France? Кои се морињата и океаните што ја окружуваат Франција? La France est présente sur quel continent? Франција е присутна на кои континенти? Peux-tu citer 3 noms de territoires français en outre-mer? Дали може да наведеш 3 имена на француски прекуморски територии? И последното прашање, lequel de ces territoires t'a plu le plus? Која од овие
teritorij ti se dopadne najbolj. Bon, merci pour votre attention. À la prochaine.